Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello everyone. Finally we meet again in English class with me, Ustaz Zain. First of all, I would like to say thank you that you have watched the video last week. The material is about how to introduce yourselves. And thank you so much for sending me your voice note with the proper pronunciations. That's good. Today the plan is we have second lessons. The material is about demonstrative pronouns. There are four main courses that you should have to be competent. The first one is this, second one is that, the third one is this, and the fourth one is those. But before we begin the lessons, let me give you one quote that comes from my mind. The quote is, we should have be being environmental ethic. In other words, we as a human being should have a good relationship between the humans and plants. Okay, that's all. Let's start the lessons. Before, there are four pronouns that you should have been competent. The first one is this. Second one is that. The third one is these. The fourth one is those. Okay, here we go. Lesson 2. As I told you before, guys, there are four pronouns that you need to know. The first is this, is. Second is that, is. The third is these, are. Number 4 is those, are. You have seen my illustrations. Kalian udah lihat ilustrasi Ustadz di video sebelum ini. Yuk, Ustadz tunjuk apa tuh vocabnya, kosakatanya yang Ustadz tunjuk. Ada dua ya, kursi, chair, and bunga. In English, flower. To make it clear, we divided into groups. Kita bagi dua grup aja nih. Ustadz bilang yang pertama di video menit sebelumnya, this dulu nih, this is. Yang kedua, Ustadz bilang that is. Oke. That, apa nih beda this is sama that is? Kapan gunain bedanya? Oke. This is you gunain kalau bendanya near, dekat dengan kita, and only one, dan bendanya hanya satu, only one thing. Kapan tak gunain that is jika bendanya, if the thing is far atau jauh, dan only one thing, dan hanya satu benda juga. Ustadz nomor 1 tunjuk kursi, kursinya ada satu dan dekat dengan Ustadz, jadi Ustadz bilang this is chair. Okay, like that. Yang kedua, Ustadz bilang, Ustadz tunjuk bunga dan bunganya jauh dari Ustadz, dan bunga yang Ustadz tunjuk hanya satu, jadi Ustadz bilang that is flower. Okay. Ini bedanya. Okay, let's check this group. Kita lihat grup yang kedua ini. Nomor 3, Ustadz bilang these are. Yang 4, Ustadz bilang those are. Udah kelihatan kan bedanya? Ini is sama are. Udah nih ya, I think you know nih, udah tahu nih bedanya apa. Kalau is hanya satu benda pakainya, kalau are pasti lebih dari satu benda. Number 1, kantornya nomor 3 nih, lawannya nomor 3. These are itu digunain kalau dekat dan bendanya more than one, lebih dari satu, kayak gitu. Those are, kantornya nomor 2, lawannya nomor 2 tuh, kalau bendanya jauh, far, dan more than one also, lebih dari satu. Dan Ustadz tunjuk
videonya, video tadi. Nomor 3-nya, these are chairs. Tertunjuk 2 kursi, jadi bilangnya these are chairs. Yang nomor 4, Ustadz tunjuk bunga. Tapi Ustadz tunjuk bunganya lebih dari 1, so Ustadz harus bilang those are flowers. Nah, ini bedanya. Oke. To make it clear, untuk kita buat lebih jelas, let's check the video. Kita lihat video sebelumnya untuk klarifikasi lagi. Oke, boom. Okay, let's check. Number 1, this is chair. Number 2, that is flower. Number 3, these are chairs. And number 4, the last one, those are flowers. Oke, gimana? Got it? Udah paham kan? The differences between these 4 pronouns, beda dari 4 kata ganti ini. I think so. Saya pikir udah kalian paham juga. Now let's learn some new vocabularies. Yuk kita belajar kosakata baru dengan tetap dalam materi. Let's start. There are 6 vocabularies. Ada 6 kosakata di slide awal ini. The first is sofa. What is sofa in English? Let's Sofa. Okay, sofa. Sofa is still sofa. Bayangin ini, Ustadz dekat dengan sofa ini, dan sofanya ada nyari 1 nih, gabung 1 sofanya. Ustadz bilang apa? Ini sofa. Dekat dan hanya 1. Dekat dan hanya 1. Jadi Ustadz pakai this is. Okay, so with this one, this is sofa. Kayak gitu Ustaz bilang, karena dekat dan hanya 1. Oke, number 2, dekat lagi nih Ustaz dan hanya 1 benda. Chair. Oke, kursi in English? Chair. This is chair. Kayak gitu. This is chair. Meja. Table. Meja in English, table. Okay. This is table. Ini meja. Semuanya dekat dengan Ustadz dan hanya 1 benda. So pakai this is. Bayangin aja tuh Ustadz dekat dengan 3 benda nih pas ngomongnya, dan hanya 1 benda. Oke. Sekarang kita improve, naikin nih. AC kan pasti on the wall, AC nih agak jauh nih di dinding, di atas pula biasanya kan. Kalau jauh tapi hanya 1 benda, pakai apa tuh? Lihat, jauh hanya 1 benda. Nah, lihat cari. Oh ya, ini nih, jauh 1 benda. Jadi pakai that is. Okay. What is AC in English? Air conditioner. Okay, air conditioner. AC in English is air conditioner. Jauh kan AC, pasti jauh tuh di atas dinding tuh. Jadi nggak pakai this is lagi, harus pakai that is. That is air conditioner atau that is AC. Okay, something like that. 5. Hordeng. Curtain. Okay, hordeng is curtain. Bayangin aja tuh, Ustadz agak jauh dari hordengnya. Pas bilang that is curtain, jadi that is curtain. Okay. TV in English. What is TV in English? Television. Okay, televisions.
television, something like that. Jadi that is television. Jauh lagi tuh bilangnya. Jaraknya jauh tuh dari TV. Jadi that is television. TV-nya hanya ada satu. Oke. Good. Let's jump to slide number 2. Nih. Sekarang kita nggak pakai ini lagi nih. Ada 4 gambar, nggak pakai this, nggak pakai hal yang biasa. Sekarang kita lihat kayak gini rule-nya. Nomor 7. Ini ada bilangan. Dia kalimat tanyanya tuh, is this a, apakah ini wastafel? Itu. Apakah ini wastafel? Wastafel in English? Sing. Oke. Kalau ada yang tanya tuh, is this a sing? Apakah ini wastafel? Jawabnya, dia nunjukin wastafel yang dekat dengan dia dan hanya satu wastafel. Apakah ini wastafel? Lihat nih, dijawabnya aja ada. Yes, this is. Yes. Ya, this is a sing. Ya, ini adalah sebuah wastafel. Ya, ini wastafel. Tapi kalau bukan wastafel nih, you bisa bilang pakai no, this is. Bukan. This is. This isn't a sing. Ya, bukan. Ini bukan sebuah wastafel. Bukan wastafel. Bisa sih langsung bilang aja no atau yes, bisa aja kayak itu aja tuh. Is this a sing? Yes. Is this a sing? No, bisa aja bilang kayak itu. Tapi to make it complete ya, untuk biar lebih jelas aja tuh kalimat. Oke, that's it. Coba sekarang Ustaz tanya nih, is this, Ustaz masih dekat nih dengan Ustaz di jaraknya. Is this a table? Apakah ini sebuah meja? Iseng nih Ustaz tanya nih, is this a table? Gimana Ustaz? Masa meja ada kertasnya gitu? Apakah ini sebuah meja? Apakah ini sebuah meja? Ya bukan lah, ini bukan meja nih. Ini apa nih? Kalender. Oke, Pak. Calendar. Oke. Calendar. Oke, calendars. Ya bukan, Tat. No, this is. Langsung aja jawab. No, this is calendar. Nah, kayak gitu. Bukan, Tat. Ini kalender. Bukan. Ini kalender. Nah. Sekarang yang ini kita pakai that, coba rak buku sama lukisan. Saya tanya nih ya, apa nih rak buku? Oke, saya tanya kayak ini aja, pakai ini, is that. Kita balik nih, nggak pakai this lagi nih, pakai yang dekat jarak pakai this, yang jauh pakai that. Sekarang Ustaz jauh nih dari bendanya, dua bendanya. Is that apa yang enak ya? Is that handphone? Apakah handphone? Is that handphone? Apakah itu HP? Wah, gimana nih Tad? Ada HP, ada warna udah besar kayak gini, lebih kuat. Oke, ya bukan lah, ini bukan HP kan? So jawab nih, no, that is not handphone. Bukan HP Tad, but that is, tapi itu adalah, okay, what is rak buku in English? Let's hear. Bookcase. Oke, bookcase boleh. Bookcase atau bookshelf deh. Bookshelf. Oke. No, that isn't handphone, but that is. Ini bilangnya tetapi itu bird ya. Bird. Bukan bat tapi bird. Oke. Bukan HP tapi itu adalah rak buku.
Oke. Nomor 10. Lukisan. Langsung aja nih. painting, painting, Painting. painting, Coba nih kalau kita bilang yang dekat. This is painting. Ini adalah lukisan. Ini lukisan, dekat jaraknya dan satu lukisan. Kalau kita pakai yang jauh, that is painting. Itu lukisan. Oke. Sekarang kita discuss deeply this one. These and those. Ini banyak sama itu banyak. Oke, ada 4 tambahan nih kosakata. Oke. Kita buat yang ini this and those. Kosakata number 11. Sapu. What is sapu in English? brooms, 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 Oke. Brooms. Dia bilang artinya sapu. Oke. Karena sapunya banyak, jadi bilangnya these are brooms. Ini sapu-sapu. Ini sapunya banyak jadi. Nah, boleh pakai this is broom karena sapunya banyak, so pakai these are brooms. Oke. Nomor 2, nomor 12. HP-nya banyak nih. handphones, 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 Oke, handphone in English still handphone. Handphones. Oke. Jadi bilangnya these are handphones. Oke, ini HP. Handphone gitu deh. Oke, lihat ini embernya banyak nih. buckets, 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 Oke, kayak ini SpongeBob bilang SpongeBob. Ember buckets. Ember buckets. Kita pakai yang that sekarang. Pakai yang dus, jauh nih. Bendanya jauh dari Ustadz pas nunjuknya. Dan lebih dari 1, embernya 2 nih kelihatan. Jadi bilangnya pakai dus. Dus or buckets. Itu ember-ember. Tuh lihat tuh, itu ember-ember. Number 14. Pakaian. clothes, Pakaian, clothes. Nih, clothes. Bilangnya jauh nih nunjuk pakaiannya dan banyak pakaiannya. Jadi bilang those are clothes. Itu pakaian-pakaian. Oke. Go. Ada 6 kata lagi nih. carpet, carpet, Oke, carpet, langsung tanya ya. Nomor 15. Apa ini? carpet, carpet, Bahasa Inggrisnya what are these? Ustadz pakai this sama are karena banyak karpetnya, lebih dari 1 nih. What are these? Jawabnya these are carpets. Nah, kayak gitu. Ini carpets. Nomor 16, lampu. lamps, 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 Oke, lampunya pasti di atas kan, jauh nih dari Ustadz. Pasti Ustadz pakainya bukan pakai this, ini, tapi itu, those. Jadi Ustadz tanyanya, what are those? Apa itu? Jawabnya, those are lamps. Oke, kayak itu. Those are lamps. lamps, mops, Hell, mops. Ustadz tanya nih kayak gini. Mops. mops, What are these? Lagi nih, pakai ini lagi. What are these? Apa ini? Jawabnya, these are mops. Gitu.
These are mops. Ini karpet gitu ya, Ustaz singkat. Itu lampu-lampu. Biar lebih jelas deh, Ustaz buat dua. Ini pel-pel. Oke. Sekarang kita tebak-tebakan nih. Pakai ini ya, are these. Apakah ini artinya jadi? Are these laptop? Apakah ini laptop? Ya bukan, Tat. Ini bukan laptop. Are these laptop? Saya tanya, apakah ini laptop? Laptop? No, jawabnya ya no, bukan. These are apa nih bahasa Inggris pas bunga? Flower vase. Flower vase. Flower vase. Oke, flower vase. Flower vase. Oke. Let's do. Are these Fans. fans? Yeah, are these the fans? Apakah ini kipas? Ya jelas nih, ada kipasnya. Kipasnya banyak nih. Yes, these are fans. Begitu. Good. Nomor 20. Are jauh nih. Pasti jam kan jauh nih di atas. Di dinding lagi nih. Are those apa ya? Are those motorcycle? Apakah itu adalah motor? Ya bukan, Tat. Bukan motor. Ada motor di dinding. Are those motorcycle? Ya jelas bukan. Apa jawabnya? Jam dinding? O'clocks. Okay, clocks. No. Those are clocks. Okay, something like that. That's all. No, those are the clocks. Bukan, itu bukan motor, tapi itu adalah jam dinding. Gitu. Nah, ini pakai those itu, pakai these are. Oke. Oh ya, tambahan nih, Kak. Ustaz lupa nih. Ada singular sama plural. Nih, singular artinya jamak. Singular artinya tunggal, satu. Plural artinya jamak. Nah, ini singular nih kapan you gunain kalau pakai singular ini satu. Contoh kayak ini nih. Flower, satu kan bendanya. Banyaknya jadi tambahin s. Flowers kayak gitu. Contoh lagi nih yang lain. Mop, pel, satu kalau pakai mop aja nih. Kalau dia lebih dari satu pakai mops jadinya. Atau contoh lain nih, brush, gosok gigi. Gosok gigi nih, sikat gigi. Kalau dia banyak jadi brushes gitu. Atau yang lain nih, jam tangan, watch. Kalau dia banyak jadi watches. Kok ada beda-beda? Ada yang ini ditambahin cuman s. Nih, yang ini ditambahin es jamaknya. Lebih dari satunya. Oh ya, ada peraturan kayak gini. Jika kata ganti ujungnya, kata ganti bendanya dua kalimat terakhirnya sh, ch, x, itu ditambahin is. Nah, kayak gitu. Bendanya is. Contoh nih, brush tadi brushes, watch jadi watches. Ada juga yang ditambahin ies kalau bendanya ujung kalimatnya y, Kak. Contoh nih,
fly. Fly jadi lalat nih. Lalat kalau banyak lalatnya, ini kalau satu lalatnya fly, tapi kalau lalatnya banyak jadi flies kayak gitu. Nih flies, jadi dia tambahin ies gitu. Flies, y-nya hilangin jadi. Nah, selain dari ini peraturan SHCAXY ini, cukup seluruhnya ditambahin S saja. Selain dari SH, CH, kita buat kayak ini aja nih. Nah nih tambah S gitu. Oh ya, yang X nya kayak mana tadi? Contoh di kotak-kotak box kalau dia karena ujungnya X, OX deh, jadi boxes dia. Nah kotak-kotak nggak boleh, cuman box kayak ini aja nggak boleh karena ujungnya ada X gitu. Nah yang ini tambahin S, yang ini selain dari itu cukup tambahin S aja, add S, nggak ada peraturan yang lain. Bisa nih buku, book ada kan ujungnya K di sini, nggak ada kan, nah jadi tambahin S aja tuh, books banyaknya, kayak gitu, books. Oke. Sips. Jadi kalau ngucapin dia ini buku pakai yang jamak, pakai yang tunggal, this is book, bukunya hanya satu. Kalau dia banyak, these are books, ini buku-buku, ini buku. Ngaruh nih ya penambahan kosakata. Kalau dia jauh tapi satu, that is book, itu buku. Kalau dia banyak, those are pakai yang berubah jadi books, jadi itu buku-buku. Oke, that's all. I think you know. Penambahan ini, saya pikir kalian udah tahu nih yang peraturan tambahin S, IS, IES kalau bendanya satu atau lebih, bendanya singular atau plural. Oke guys, thank you for today. At the end, di akhirnya there are 5 exercise, 5 questions, I think ada 5 pertanyaan. You need to do it, yang harus kalian kerjain nih. That's all my explanation for today. Terima kasih sudah nonton dan dengar penjelasan hari ini. The material is more complete, agak lebih lengkap nih hari ini. Oke, that's all. Semoga you guys got it what I have explained, dapat ilmunya apa yang Ustaz jelasin. Oke, dadah ya. Oke, salam. Dadah, Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There are 5 questions. Number 1 is what is this? Number 2 is what are this? Number 3 is what is that? And number 4 is what is this? Number 5 is what are this? Thank you.